Saro usig anak, kabati kanak. Ay nasig-usig. La. La. O anak, kiusig. Nasiguro tao anak. Gupuhan ni mo anak oy. Nabusog ka barbecue no. Buyog. Kalami sa sudan sa akong papi. Barbecue. Lami no. Lami ang barbecue anak no. Mag-say thank you ka kang mama. O magpasalamat kang Mama Lisa. Magipalitan kag barbecue. O anak. Busog ba kay ka anak? Ubay-ubay ba itong gipakaon ako nimong barbecue anak? Yes anak. O anak. Grabe gid anak ang barbecue na kung gipakaon nimo anak. Ubay-ubay gid anak. O anak. Busog ka na. Hala, oy, magpasalamat kang Mama Lisa, ha? O galiing magpasalamat ni Mama Lisa. O sa atong mga viewers, okay? O galiing magpasalamat ka sa atong mga viewers. Okay? Dahil po sa ating viewers, nakabili po tayo ng chicken, ng barbecue. Yes, anak. O, anak. Nabusog magikaganina. Bless lang, mama, be. Bless lang ni mama. Bless. Bless ni mama. Agay. Ay, kasakit sa kontel. Bless ni mama. Taga Santo. Napiit sa ka, anak. Tarang lagi da. Lay down. Napiit ka? Ako may napiit, anak. Kani akong tiil, napiit, anak. Oh. Napiit akong tiil. Nakuyawan ka? Siging. Uli. Nakuyawan sad baya ko, anak. O, anak. Abi na ko ang kabon ko nimo, anak. Kani anak, napiit, anak. O, anak. Abi na ko gibikugan akong tiil, anak. Oh, kani ba diri? Say good evening to your viewers. Napakagwapo ng aking papi ngayon. Nabusog sa barbecue. Yes, anak. Busog ka sa barbecue, no? Busog sa barbecue si papi, no? Say good evening and say good night to your viewers. Say sweet dreams. Okay? Say sweet dreams, anak. Say good night. La, nga sa aron, oy. Sa may giusig aron, anak? La. Giusig, anak. Usig si Ate Buki nimo. Ayan, good evening guys. Good night mga palangga. So ayan, matutulog na po kami ni Papi ngayon guys. So time check here is malapit na po mag 9 PM guys. So maaga po kami matutulog ngayon dahil inaantok po ako guys. Kasi kagabi matagal po akong natulog kagabi. So good evening and thank you for always watching guys. Good night to all of you. Have a peaceful night. Have a peaceful Friday night to all. Thank you for watching. This is Papi's update for tonight. Yan, thank you. Naminaw kas nag-usig. Kachismoso ng kong anak ko. Kachismoso. Kagwapo chismoso. Bless mama again. Taga Santo. Kuloy Ginoo. Mag-say good night na ka, anak. Mag-say thank you na kasi mong viewers na. Ayan, ito lang po muna ang update ni Papi ngayon, guys. Ngayong gabi. So, ayan. Happy, bliss, peaceful Friday night to all of us.